Oh, foul. Foul si. Foul. Taas, kamay, taas. 47 Sumar, seconds. Sumar. Warning for penalty, bravo. Pagka ganyan, apat sa isang quarter, naka-apat na foul warning. Pero pag nakalima, penalty na yan sila. Ano yun? Dun Santos, shot yun. Ah, sige. One. Peron. 35 seconds. 30. XO. Twenty seconds. Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Nako. Ngayon. Tatlong 3-point lang yan. Gawin yung 20. Oh. Foul. Foul si. Ramos. Oh. Hindi, ano lang yan. Maglagay ka kasi ng bracket yan. Haguhitan mo. Panibagong ano na ulit yan. Ilan na si Sumar? Sumar! Tatlo! Rams, dahan-dahan Rams sa foul, Rams. Wala kang kapalit dyan. Baldo. Baldo. No? Sino? Sino? Rendon. Sino? Paul, Rendon. 28 na? 30-28. Referee nakikipag-away, ikaw ang foul off. Shot! Shot! Del Santos. Huli! Tip Sutor. Foul, foul, Sutor. Ilang foul ni ano? Dalawa na. Isa. 9 minutes, 32 seconds. Balik agad, balik. 40. I-30. Counted yun? Del Santos, counted. Sino kasi yun? Si Sumar. 12 na, 12. Sino foul yun si? Del Santos. 12 na. Pares dalawa ano? Okay lang yan, Japet. Oh!
Anito. Foul, Anito. Pero yun, anito, warning ka na. Andito, warning ka na ha. Puro ka foul. Ay, pumasok, Mike. Na? Wala. Putit rin ha. Malapit na. Tayo ulit mag-committee. Pakita mo. Malapit na tayo mag-committee sa final. Boy. Kasi magsulot dito makikita. Si Baldonado. Oh! Ber! Bigay mo na, boy. Uy! Ayop talaga. Seven minutes, 54 seconds. 7 minutes. Pasok ka na ya, maya na. Ilang quarter na ba? Pinasok ka. Foul. Foul si Chip Baldo. Baldonado. Ilan na foul ng Chip Baldo? Uy, warning na sila oh. Alpha! Warning for penalty! Apat na. Chip Baldo, 3 foul. Tatlo ka na. Patay. XO. Ay. Sumigaw ka na lang to. 7 minutes, 24 seconds. 47-32. Sino 32? Sila. Bravo. Ay. Counted, di ba? Counted. Sino foul? Sino foul? Discourage na sila. Sinong foul? 49 ako. Oh, anong penalty na? Penalty. Sige. Penalty na rin yan. Malapit na. Malapit na magbentay lamang. Pasok? Ang bilis ng Bravo. Ang bibilis. Man si Sarge. Inaaway ka, referee ha. Man. Ha? Peron. Ano, si Boy ikot. Diyan ka lang mamaya. Ay, ano nangyari? Depensa! Lapit ka na sa ref. Ganda. Chip Tutor. Oh, kakaunti na. Pumasok? Ha? 36, 49. Good. Yun. Oh, kaka-14 na. Naku, tambak pala. Calm down. 6 minutes, 21 seconds. Oh, isa pa. Sub daw. Rep. Rep, sub. Sub, rep. Oh! Sub. Yan ba?
Para nang mutla ka na. 6 minutes, 2 seconds. Lalapit doon, mas mabuti mo muna bantayan siya. Pagkano huwag mo mabantayan. Kaya pag yan yung may bantay, umaano yan. Ayun! Mahanap na sa Score? balan yan. Score. Ilan? 2. Mawawala sa balance yan. Oh, good, good! Diretso na yan! Si Boy ikot yun eh. Onse na lang, lamang. Hi. Oras, oras! 5 minutes, 45 seconds. Baliktad yata lang yari, oh. Malakas ang B. Bibilis? Sino yun? Si De La Cruz? Magaling si De La Cruz niya. Ikot. Yan lang, oh. Tip sa top. Wala kasi sa kanila ngayon si Parky. Wala si Chipar kay midnight. Yun. Oh. Pinatry ka sa mat? Pabor. 55, 42. 4 minutes, 55 seconds. 55, 42. Ikot to, ikot. Uy, Yun. ilan yun? 3! Ay po. Ilan yun? 3! Rendon, 3. Isa pa. Ayaw. Counted! Wala. Tip ka na ta. Kanata. Anong kwarto na entered? Second. May foul ba? May foul? Wala. Wala. Second lang yan. Bawal yun na, bawal. Ikot. Oh, ikot. 4 minutes, 2 seconds. 58, 47. Pabor sa pabor. Oh, Jess lang yan, Jess. Wala kang kamay-kamay. Oh! Foul. Foul se. Tip sa tor. Penalty! Penalty. Saka hindi niya pa ipuin ng bola si De La Cruz, hindi na makapasok. Penalty na ulit sila. Penalty. Ah. Sayang effort. Oh, ganun pa rin. Basta makalampas ng 5, penalty na hanggang pataas na. 4. Apo. 5 fouls. Penalty na yun. Pinakita na kahapon. For warning. Wala si Jamie. Dukot! Ay, automatic yan! Oh! Lalo na yun. Nakuha na ng video. Foul! Si Peron. Foul si Peron.